question number 1, we have Z1 equals to negative I and Z2 equals to plus I set 3. Express Z1 square and Z2 bar in the form A plus BI where A, B is an element of real number. Okay, so for question A, okay, so we have Z1 equals to negative I. So Z1 square, just simply squarekan negative I square. So kita akan dapat I square is equals to negative 1. So simple macam tu je lah. Okay, yang paling penting sekali yang ini adalah yang ini. Z square equals negative 1. Itu kita memang sangat banyak gunalah dalam complex number. Okay, next. Z2 bar. Okay, so we have Z bar equals to 2 plus I set 3. Okay, so Z bar is a conjugate of Z2 bar is a conjugate of Z2. So bila conjugate kita akan just tukarkan dia punya simbol. Jadi 2 minus I set 3. Okay, so kita akan gunakan value-value yang kita ada ni to find W. So dia kata from part 1A find W. W equals to Z1 square plus Z2 bar over Z1. So hence find magnitude W and argument W. Okay, so Z1 square we have negative 1. Masukkan jawapan yang kita wajib masukkan apa yang kita dah cari daripada part 1. Jangan kira balik, jangan rajin kira balik. Masukkan je yang kita dah highlightkan tu. So plus Z2 bar 2 minus I set 3 over Z1. Z1 is equal to negative 1. Okay, so simplify atas kita akan dapat 1 minus I set 3 over negative I. Okay, konsep untuk complex number, dekat denominator kita tak boleh ada I. So untuk hilangkan I dekat bawah kita akan darabkan dengan conjugate. So conjugate negative I adalah positif lah. I over I. So we'll get I minus I square set 3 over negative I square. Okay, so again we have I square here. So I square equals to negative 1. So tukarkan sahaja. I minus negative 1 set 3 over negative 1. So kita akan dapat set 3 plus I. Okay, so this is our W. Then from W, we need to find magnitude W. Oops. Okay, magnitude W and argument W. Okay, so untuk magnitude, okay, daripada W equals to set 3 plus I. So nak cari magnitude W, so square root set 3 square plus 1 square. So magnitude W will get 2. Okay. Then argument W, okay, argument yang kena hati-hati sikit. First kali, kita tahu kita untuk cari argument ada 4 kan, ada 4 formula dia. So kena identify dulu W kita ada pada which quadrant. So since W is equals to set 3 plus I, so W is in first quadrant. So bila first quadrant, terus masukkan dalam formula. Okay, arc W is equals to shift tangent. Okay, formula dia adalah B over A. So 1 over set 3. Okay, saya letak modulus, kita kena letak modulus sebab kita tak nak ada efek pada kita punya tangent kita. So, dan kena ingat argument mesti dalam bentuk radian. Okay, sama ada dalam bentuk pi ataupun dalam bentuk number. So bila tekan calculator kita akan dapat pi over 6 ataupun 0.524. Okay, so sedikit revision. Ni dah habis tau untuk soalan ni. Sedikit revision kita tengok sikit. Kalau kita punya argument pada sini, oops. Okay, for example, we have W equals to
negative set 3 plus I. Okay, so ini contoh lain Kalau W equals to negative 3 plus set I, kita tengok ini adalah pada second quadrant. So bila pada second quadrant, okay, macam nak tahu ni X lah kan. So this is X, so this is macam Y punya coordinate. So X negative, Y positif dekat sini. So this is our argument kita dekat kita punya W. Okay, tapi bila kita nak kira argument akan kira daripada 0 degree. So untuk cari argument W yang ini, yang baru ini, saya letak huruf lain lah, nanti confuse pula. Saya letak huruf K for example. Okay, so to find argument K yang warna orange tu, formula dia adalah bila second quadrant dia akan jadi pi minus shift tangent masih lagi sama. So 1 ni datang dari mana? Daripada I tadi. So 1 over negative set 3. Kalau nak letak negatif, make sure kita letak modulus tu. So that kita punya angle yang kita akan shift tangentkan tu akan sentiasa positif. Okay, so then kiralah nanti dapat berapa-berapa. Okay, itu adalah untuk second quadrant. Kalau untuk fourth quadrant, okay, contohnya huruf B. B equals to negative set 3 minus I. So, formula untuk yang argument B is equals to shift tangent. Masih lagi sama, modulus 1 over set 3, tapi kena letak negatif. Sebab untuk fourth quadrant, kita punya argument akan bergerak dari bawah. Okay? Ni just revision sepatutnya kalau anda perlu tahu pun, just nak ingatkan balik sahaja. Okay, so kena letak ada negatif dekat sini. So same goes to, kalau kita ada pada third quadrant. So for example, kalau third quadrant guna purple. Okay. So for example, kita ada huruf F lah. Okay. F is equals to ni negative set 3 minus set I. Okay, so untuk F dia akan jadi negatif. Okay. Dia akan bergerak dari sini ke sini. So negatif pi minus shift tangent masih lagi sama. So negative 1 over negative set 3. Dan terus kira. So untuk argument kena hati-hati dengan dia punya formula. Tengok dulu pada dia punya kuadran kat mana dan masukkan dalam formula. Okay, so itu adalah question untuk number 1. Tapi ada tambahan sikit. Selalunya kalau soalan yang berkaitan dengan complex number, dia akan tanya write W in polar form, for example. Form. Okay, so in polar form maksudnya kita akan tulis kita punya magnitude yang kita kira tadi. So W is equals to 2 cos theta, theta pula. Theta kita is pi over 6. So cos pi over 6 plus I sin pi over 6. Okay. So ini adalah dalam bentuk polar form. Okay. Ambil kita punya magnitude, ambil kita punya argument. Dan itu adalah polar form dia. Okay. So settle untuk question chapter 1. Dan ini adalah soalan daripada College Marakulim. Nanti boleh tengok pada soalan College Marakulim. Saya tak ingat saya ada bagi ke tak lagi College Marakulim. Tapi ini adalah soalan dari College Marakulim, ya. Okay, so dah dapat 10 markah dah kita. Okay, next question. Chapter 2. Ini soalan dari mana saya tak ingat. Johor kot. Nanti tengoklah balik, okay. So for question number 5, by writing modulus x less than equals to a in the equivalent form, x less than a or x greater equals to negative a, determine the solution. Okay, so kena guna by writing ini, okay. So untuk soalan ini, we have 2x minus 3 over x minus 1. Tu. Okay, kalau ingat balik, saya rasa ada kot dalam kuliah kamu. Kalau kita ada modulus, dan kita ada less than or greater than, kita akan tengok if we have
Okay, greater, kita akan letak or, and kalau kita ada less than. So sekarang ni kita punya simbol adalah less than. So kita akan gunakan and. Okay, so kita akan pecahkan dia. So 2x minus 3 over x minus 1 less than equals to 2 and 2x minus 3 over x minus 1 greater equals to negative 2. So masa nak pecahkan tu, okay, the first pecahan, kita akan ikut the original symbol dan juga number 2 dia. Untuk yang pecahan yang kedua, less than jadi greater than, equal, positive 2 akan jadi negative 2. Okay, so ini paling basic lah daripada pecahan ni. Dan kena ingat bila once kita dah pecahkan kita punya modulus, tak perlu letak lagi lah modulus sign tu. Okay, so lepas tu kita akan selesaikan one by one. Dan benda paling penting untuk selesaikan inequalities, kalau kita ada dalam bentuk fraction macam ni, jangan, kita ambil warna merah, okay. Jangan no besar-besar 2x minus 3, lepas tu terus bawa je x minus 1 ke sebelah sana. Okay, ini salah sangat-sangat. Memang kalau terbuat macam ni, memang bawah tu dia dah tak tengok langsung dah. Okay, so kalau x ada pada denominator, jangan bawa dia across sign, inequality sign. So apa yang kita boleh buat, kita boleh pindahkan 2 minus 3 over x minus 1 less than 2 less than equals to, minus 2 less than equals to 0. So equate denominator x minus 1 over x minus 1. Okay, dan selesaikanlah. 2x minus 2x habis. Negative 3 minus 2, so jadi negative, sekejap. Okay, buat satu-satu kejap-kejap. Okay, so seperti yang akan dapat negative 1 over x minus 1. Sepatutnya. Okay, saya rasa betul dah saya kira tu. 2x minus 2x minus 3, soalan Salim betul tak? Okay, minus 3 plus 2 minus 1. Okay, so itu adalah the first part. Okay, biarkan sekejap dulu dekat situ. So kita try buat yang sebelah sana pula. Okay, so yang sebelah sana, mana tadi? Okay, 2x minus 3 over x minus 1 plus 2 greater equals to 0. So selesaikan 2x minus 1 over x minus 1 greater equals to 0. So 2x plus 2x 4x minus 3 minus 2 minus 5. Okay. Kita dah ada dua solution, so kita akan selesaikan satu ni dulu dan this one baru kita gabungkan. So using slime. Okay, so slime yang paling mudah. So the first thing adalah kita cari nilai x dulu kan. So critical number ataupun nilai x dia lah. So x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Okay, okay, so pilih a value greater than 1 dan less than 1, betul tak? Betul. Okay. Lepas tu buat apa? Masukkan dalam kita punya yang kita dah, yang saya highlight tu. So for example, if we substitute 2, kita akan dapat positif. Substitute 2 dapat negatif, sorry. Negatif. So bila kita substitute, for example 0, kita akan dapat positif. Okay, so dia akan jadi x greater than 1. This is the first part. Then the second part, okay, masih lagi using slime, so critical number yang kita ada is 4x minus 5 equals to 0, x equals to 5 over 4, and x minus 1 equals to 0, x equals to 1. So 5 over, 1, 5 over 4,
So masukkan dalam calculator for alpha x minus 5 over alpha x minus 1. Okay, just pick a number between. So calculate. Dia akan dapat positif. Positif. So calculate 1 point. Dapat negatif. Okay, so kawasan yang kita akan pilih adalah kawasan positif. Okay, so answer. Ni satu lagi masalah. Masa nak menulis jawapan. Okay, kita tengok kawasan yang kita pilih adalah kawasan positif sebab kita ada greater equal 0 kan. Kita ada lebih besar daripada kosong, so kita akan ambil kawasan positif. Okay, so for kawasan positif here, ini adalah kawasan yang di sebelah kiri 1. So maksudnya kurang daripada 1. So, oops. Akan jadi x less than 1. Dan the second part yang kuning ini adalah, sekejap, tak buat nak panah. Okay. Then the next one is 5 over 4. Okay, ini adalah x greater equal 5 over 4. Dan kenapa 1 tak ada equal, dia just less sahaja, bukan less than equal sebab we cannot have 1 sebagai nilai pada denominator. Sebab kalau kita substitute 1, kita akan dapat 0 pada denominator. Denominator cannot be 0, so that's why kita x less than 1. Sahaja, tak ada equal. Okay, so this is our two solution. Lepas dah dapat dua solution ni, baru kita gabungkan. Okay, gabungkan pada satu number yang besar. So 1, 5 over 4. So untuk first jawapan kita, x greater than 1. Okay, untuk yang kedua punya kita ada x less than 1. And x greater equals to 5 over 4. Okay, oleh sebab kita punya soalan adalah n, so n mesti kita akan buat intersection. So kita akan cari intersection between these two lines. So intersection adalah here. Then the answer is, kejap ya, saya tengok balik soalan dia kata solution set. Okay. So kita akan ambil kawasan yang bersilang sahaja sebab kita punya pecahan tadi adalah n, bukan or. Kalau or kita akan ambil all yang ada line kan. So the answer is, okay, in solution set x greater equals to 5 over 4. This is our answer. Okay. So hati-hati bila buat soalan ni, pecahkan dulu ikut n ataupun or. Gunakan akronim GOAL. Lepas tu selesaikan setiap satu pecahan, cari, then baru kita gabungkan. Oops. Madam, Ya saya. yang satu tu tak kira bersilang ya? Ni. Dekat sini ke? Satu tu. Sebab dua-dua bulat. Dua-dua bulat kosong. Bulat kosong kan kita tak include 1. Okay. Betul tak? Betul. So tak kira lah. Kalau untuk n kalau line dia contoh ni 1. Ni tak include lah. Kalau dua-dua bulat kosong, dia tak include. Kalau salah satu bulat, untuk n, tak include. Tapi kalau untuk or, ni tak include tak include. Kalau or kena dua-dua baru dia include. Kalau n, salah satu kosong pun dia tak include. Tapi kalau untuk or, salah satu include dia dah, salah satu, apa yang nak kata? Dance circle, bulat yang ada warna tu, dia akan include kalau untuk or. Kalau untuk n tak include. Kalau dua-dua lagi tak include lah. Okay? It's okay Thank you, madam. Okay. Okay. So itu untuk soalan 5A. Next is second question, find the solution set
Saya rasa saya cakap tepi lah. Okay. Yeah. Find the solution set for 1/5 minus 3x. 1/5 minus 3x less than 1/x plus 2. Okay, so yang ini pun macam biasa, jangan cross multiply, jangan pindahkan dia across inequality sign. So apa yang kita boleh buat adalah bawa semua ke satu side. Then equate denominator. 5 minus 3x over 5 minus 3x times x plus 2. Hope saya tertinggal. Okay, then selesaikan. So x plus 3x for x minus 3 over 5 minus 3x x plus 2. Okay, bawah jangan expandkan. Biarkan dia macam tu. Okay, ni question 5B tadi. Okay, lepas tu kita akan macam biasalah buat line using line. Then buat critical number. Dia punya critical number is, critical number adalah value x yang kita akan letak pada kita punya number line tu So 5x minus 3 equals to 0, x equals to 3/4, 5 minus 3x equals to 0. Minus 3 equals to 0, x equals to negative 5/3. Betul ke? 5/3 sahaja. Okay. Then x plus 2 equals to 0, x equals to negative 2. So what? Over 3 dan masukkanlah value-value yang kita ada. Masukkan dulu 4x minus 3 over 5 minus 3x times x plus 2. Masukkan dalam calculator dan calculate lah. Pick a value in between interval itu. So positive. Okay, for example saya pilih 0, when x equals to 0 kita akan dapat negatif. When x equals to 1 kita akan dapat positif. When x equals to 2 kita akan dapat negatif. Okay, so kita tengok sini kita ada yang ini. Less than 0, so less than 0 means kawasan negatif. So this one and this one. Soalan minta solution set. So x is between, kita tengok pada kawasan merah yang saya bulatkan tu, itu adalah kawasan antara negative 2 and 3/4. So x antara negative 2, negative 3/4. 3/4, sorry. Okay. So or, now kita ada kawasan greater than 5/3. So x greater than 5/3. Okay, saya dah settle. Madam nak tanya, Ya. denominator tu tak expand pun tak apa Tak payah sebab kalau kita expand, nanti kita nak dapatkan balik nilai x tu. So tak payahlah expand. Okay. Tak, kita perlu cari nilai x untuk masukkan dalam kita punya number line. So kalau kita expand, nanti kita kena factorize balik. So tak payahlah kacau dia, biarkan je macam tu. Okay, Madam. Terima kasih, Madam. Okay. Dia macam ni tau, tak semua benda semua kena expand. Kalau kita tengoklah pada kita punya tujuan kita, kalau benda tu adalah untuk kita cari x, so tak payah expand. Okay, biarkan je dalam bentuk factor. Okay, so nanti kena tengok balik chapter 1 dan chapter 2. Saya rasa chapter 1 dan chapter 2 adalah chapter yang quite easy to score. Sebab kebanyakan soalan dia tanya benda yang sama je. Kalau chapter 1 mesti dia akan tanya complex number, argument apa semua-semua tu, ataupun simplify kita punya complex number. Kalau chapter 2 dia akan tanya pasal inequalities ni lah.
pindah-pindah kan kena hati-hati. Modulus inequalities ke ataupun dia akan tanya pasal log semua tu. Itu pun kena hati-hati. Okay. Okay, ini adalah chapter 10 Ni adalah soalan daripada kawan kamu. So saya rasa ini quite interesting juga untuk bincangkan sebab dia lain macam sikit soalan dia. Okay, so oil is poured into a hemispherical bowl of radius 5 at the rate 4 pi centimeter cube per second. The volume, kita ni hemisphere bowl radius 5 at rate ni. Okay, the volume is given by this. Okay, at the instant the depth of the oil is 2, so we have H equals to 2. Find the rate of change of H and rate of change of radius of oil surface area. Okay, kalau kita tengok pada soalan ini adalah soalan chapter 10. Dia dah bagi volume. So bila dia dah bagi formula volume, kita wajib gunakan formula yang dia dah bagi. Tak perlu guna volume yang volume biasa tu. So volume hemisphere kan 1/2 times 4 pi r cube. So tak payah guna yang itu. Gunakan apa yang dia dah bagi. So given is V pi 5h square minus 1/3h cube. Sekarang apa yang kita nak cari adalah rate of change of H. So dH over dt. So wujudkan dimension rule. dH over dV times dV over dt. Dan dV over dt kita dapat daripada sini. Okay, given from the question dV over dt is equals to 4 pi. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah differentiate V dan masukkan dalam kita punya tu. Chain rule. So V equals to pi 5h square minus 1/3h cube. So dV over dH. Pi is a constant, so biarkan je. Salin je terus. Tak payah buat product rule. Terus salin sahaja. Sebab pi is constant. So 10h minus h square. Then masukkan dH over dt is equals to 1 over pi 10h minus h square times 4 pi. Okay, then kita akan dapat dH over dt is equals to 4 over 10h minus h square. Okay, soalan minta dH over dt when h equals to 2. So when h equals to 2, gantikan je lah macam biasa. Soalan ni tak ada benda pun, soalan ni biasa je. Yang dekat bawah tu yang dia special sikit. So 2 square, so akan dapat 1/4. Okay, so dia akan dapat 4/16. So 1/4 lah, 1/4 centimeter per second. Okay, so this is question A. Okay, question B tu yang menarik. Dia kata, find the rate of change of the radius of oil surface area. Kita kena ingat sekarang dalam soalan ni, kita sedang tuangkan kita punya oil ke dalam kita punya hemispherical bowl. Okay, so we have a hemispherical bowl, saya lukis besar-besar. Okay, this hemispherical bowl ada radius 5. So radius can be anywhere lah. Okay, this one is radius, this one is radius, this one is radius, this one is radius. As long as daripada dia punya center kepada any permukaan bowl. Okay, so padam dulu. Okay, for example, this is our oil. Dia oil, so kita ambil warna kuning. So ini oil kita lah. Dia nak surface area oil. Okay, so dr over dt when h equals to 2. So untuk soalan ni, apa yang perlu kita buat dulu adalah kita kena cari dulu kaitan antara R dengan H. So untuk cari kaitan antara R dan H, kenapa? Sebab we need to find an equation to connect R dengan H. So daripada soalan ni, okay. So
Kita tak guna dah R equals to 5 kan, sebab R equals to 5 tu adalah R ball. Kita nak deal sekarang adalah R oil. So this is R oil. This one. Okay. Then kita tahu radius equals to 5. So this is radius. Tapi apa tu? Depth of the oil in the bowl. Okay. Mana dia tadi? Sini H. So sini adalah 5 minus H. Mana datang 5? 5 adalah radius bowl. Okay. Macam saya cakap tadi, saya ulang balik Daripada point biru sampai ke permukaan itu adalah 5 radius. Tapi kita nak bagi atas sahaja, so 5 minus H. Sebab H tu adalah daripada oil ke bowl. Okay, daripada sini oil, depth oil. Okay, lepas tu daripada sini ke sini juga, ini adalah radius, so this is 5. So sebenarnya daripada sini kita akan dapat satu triangle 5 R 5 minus H. Okay, so bila dapat triangle, kita boleh masukkan dalam Pythagoras theorem. 5 minus H square plus R square equals to 5 square. Okay. Apa yang kita akan buat next adalah kita akan differentiate lah sebab kita nak cari DRDT. Untuk soalan ni, kita tak cari DRDT menggunakan chain rule. Kita akan cari DRDT menggunakan implicit differentiation. Sebab apa? Sebab kita dah ada DH. So everything kita akan differentiate with respect to T. So differentiate to 5 minus H. Okay. 2 5 minus H kuasa to the power of 1. So times kejap. Times negative 1 dH over dt. Okay. So now differentiate R square dia akan jadi 2R dr over dt. Ni differentiate Cik baru nak tulis. Implicit. Then differentiate 5 square constant 0. Okay, so dekat sini sebenarnya kita tengok dH dt kita dah ada dekat sini 1 over 4. So kita boleh terus masukkan dekat sini. Okay, so kita akan masukkan dr over dt when H equals to 2. So masukkan 2, 5 minus 2, negative 1. So dH over dt 1 over 4 plus 2R dr over dt equals to 0. So selesaikan 2 times 3 times 1 over 4 over 4. So 3 over 2, okay? Sekejap. 2R dr over dt is equals to 3 over 2. Saya bawa ke sebelah sana, so jadi 3 over 2. Kita nak dr over dt, tapi kita ada 2R dr over dt. So kita kena cari dulu what is the value of R. Okay. So when H equals to 2, what is the value of R? Kita akan masukkan dalam yang inilah daripada yang asal punya. So 5 minus 2 square plus R square equals to 5 square. So akan dapat R square equals to 16. R equals to plus minus 4. R equals to 4 sahaja. Kita akan ignore negatif sebab R adalah radius. Radius cannot be negatif lah. Okay, so masukkan dalam ini balik. 2 times 4 dr over dt is equals to 3 over 2. dr over dt is equals to 3 over 2 times 1 over 8. So akan dapat 3 over 16 centimeter per second. Okay. Okay. Tu bahagian tu. The second part tu lah saya rasa dia macam special sikit. Okay. So dah dapat lah, dah siap lah tu. Ada apa-apa nak tanya?
Okay tak? Tak apa, digest dulu, ambil masa untuk digest benda tu. Okay, so tu je lah contoh yang saya nak tunjuk hari ni. 3 contoh sahaja. Apa-apa nak tanya? Madam, Saya. dari mana dapat -1 tu? Negatif 1 yang Dekat ini gini. ke? Sebab kita differentiate ni. Yang saya rasa awak tanya yang ni kan? Yang saya highlight kuning tu, betul tak? Ni sebab kita differentiate ni. 5 minus H square. Ini kan power rule kan? So kita sedang with respect to T. Respect to T. So kena letak dH over dt lah dekat hujung. So 2 bawa depan. Salin balik bracket. So 2 kuasa tolak 1. So jadi kuasa 1. Differentiate dalam bracket. So differentiate 5 minus H jadi negative 1. Jangan lupa letak dH dt. Okay, negative